जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम तुम साहित्य बईर तृतीय पाठ पढ़ा जहाँ एक कविता देछि जार ना हूँ शपथ। तो चल ये शपथर प्रथमे कवि जानिबा। कवि होउचंती अनंत पट्टनायक। तो अनंत पट्टनायक विषय रे किछि आमे प्रथमे जानिबा। देख कवि परिचय रे कौन देछि। कवि अनंत पट्टनायक ओडिया साहित्य रे प्रगतिशील चिंताधारार जड़े विशिष्ट प्रवक्ता। से खोर्धा जिलार चणाहाट ग्राम 1912 मसीह जन्मग्रहण करते। ओडिशा रे साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना करी से नवजुग साहित्य संसद माध्यम तांकर काव्यिक साधना जारी रखिथिले। तांकर रक्त शिखा, शांति शिखा, तर्पण करे आजी, अलोड़ा लोड़ा, छाईर छिटा प्रभृति कविता ग्रंथ कविंक प्रगतिवादी महान स्रष्टापणर गोटे गोटे अमूल्य सृष्टि। तांकर कवि दृष्टि थिला अत्यंत सूक्ष्म और ततोधिक परिमाण रे समाज सचेतन धर्मी। समाज अशिक्षा, धर्मांधता और अंधविश्वास आदिर दूरीकरण करी अत्याचार विरोध में स्वर उत्तोलन करने एवं श्रेणीहीन समाज गठन करने थिला कविंक कवितार अंतस्वर। से अभांतर कविता पुस्तक पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइछन्ति। देख ये जो कविता शपथ कविताटी से कौन लिखिं शपथ कवितारे पठित कविताटी कविंकर सृजन अभिमुख्यर बलिष्ठ परिप्रकाश। से कौन करथले कि सामाजिक जीवन में समता आनिया पाई, समान समस्त समान दृष्टि देखिबा पाई से मिथ्या स्वार्थ हिंसा व्यथा आदि को भ्रुक्षेप न करी सूर्य समजली समाज रे सद्भाव प्रेम और क्षमार झरणा प्रवाहित करने प्रयास करछन्ति। तो चलो एबे आमे कविताटी को भल से पढ़िबा आउ ताको बुझिबा तार कौन देछि। देख प्रथमे देछि सूर्य सम जलिबे मुहि, जह्न सम उठिबी झली, पवन सम पृथ्वी छुए, प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली। अच्छा पिला माने एई जो प्रथम पदरे कवि कहिचंती मु सूर्य भली है कि समस्त को जल माने सूर्य भलिया हेबी। सूर्य जेपरी जले तो सेपरी मु कौन करी मोर मु निजे जली समस्त को माने आलोक प्रदान करी। माने मु निजे कष्ट रही दुख रही समस्त को प्रेम भावना प्रदान करी। तो यहीपरी से निजको कहिचंती। तो एपरी कहिबार अर्थ हो कि पिला माने से तुम मानक कहिचंती कि तुमे माने भी एही भली सूर्य सम हुआ आ समस्त को सूर्य जेपरी निजे जली समस्त को आलोक प्रदान करे तो तुमे माने सेही परी जिते कष्ट रे थिले मध्य समस्त को भल पाइबा प्रदान कर। तो तापर देछि जह्न सम उठिबी झली। जह्न राति रे कौन करे, जह्न जिते आसिले आमको कौन लगे बहुत शीतल लगे, ठंडा पवन बहे। तो जह्न आमको शीतलता प्रदान करे। तो सेहीपरी जह्न आसिले आमे शांति अनुभव करती। तो सकाळे आमे खरारु सूर्य किरण पाई थांती और राति हेले जह्न आसिले आमे शीतल पवन पाई थांती। तो सेति पई कोन हला सेहीपरी कहउछन्ते मु जह्न सम उठिबी झली, झलसी उठिबी जह्न भली झलसी उठिबी माने जह्न भलिया समस्त को शांति और शीतलता भाव प्रदान करिबी। तापर कहउछन्ते पवन सम पृथ्वी छुए, प्राणरु प्राणे खेलिबी ढली। पवन जेपरी कौन पवन कौन गोटे जगह स्थिर होगी बही थाए कि सी सारा पृथ्वी माने चतुर्दिगरे व्यापी थाए। तो सेहीपरी पवन भलिया मु बहिबी हृदय हृदय को समस्त हृदय थी जहाद्वारा प्राणर प्राणे खेलिबी ढली माने लोक मानक मनरे खुशी और आनंद भरीदेवी एक कथा कवि कहिचंती। तापरे देखिबा झरणा सम झरिबी हसी, तृष्णागार रखिबी नाई, शस्य दले धरिबी लसी, भोकीर भोक जीवरे काई। तो झरणा जेपरी माने बहे तो झरणा भलिया मु बहिबी झरिबी आ झरिकी कहार तृष्णा माने शोष कहार शोष मु अभाव रखिबी नाई, शोष तृष्णा मेटाइबी हैला जे शोष रे थिबो ताकु माने पानी देई तृष्णा तार मेटाइबी। तो तापरे कहिचंती शस्य दले धरिबी लसी। शस्य कहले धान गहम एहीपरि अनेक अनेक आमर खाद्य जिनिस को बुझाऊँगी। तो सेहीपरि शस्य दल रे मु धरिबी लसी माने फल साजिबी। लसी अर्थ एठारे आमर लसी नुह माने दही सरबत एगुड़ा नुह। तो एगुड़ा कहूँ कि शस्य माने यही सब गछरे मु शस्य साजिबी जहाद्वारा भोकीर भोक जीवरे काई माने भोकी लोक मानकर भोक मु मेंटाइबी। यही जो शस्य खाई से तार भोक मेंटी जीव।
ସେହିପରି ଅଗ୍ନି ସମ ଦହିବି ସୁଖେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନ ମିଥ୍ୟା କଥା ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା। ତ ଅଗ୍ନି ଯେପରି କ'ଣ କରେ, ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିଦିଏ ମାନେ ଜାଳି ଦିଏ, ସେହିପରି ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଭଳି ହେଇକି ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ କ'ଣ କରିବି ନା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଜନମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ମୁଁ ଦହନ କରିଦେବି। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଭଳି ହେଇକି ଦହନ କରିବି ମାନେ ଜାଳିଦେବି। ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ, ଜଳ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ, କ'ଣ ସେହିପରି ମୁଁ ଜଳ ଭଳି ହେଇକି ମୋ ମନରେ କେବେ ମାନେ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇ ରହିପାରିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ। ତ ଜଳର ସମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁଖେ ନଥିବ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା, ମୋ ମନରେ କେବେ ହିଂସା ବ୍ୟଥା ରଖିବି ନାହିଁ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା କବି ନିଜକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଉପଦେଶ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବି ଏହିପରି ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ, ପକ୍ଷୀ ସମ ଗାଇବି ଗୀତି ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ ଉଠିବି ବାଜି। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପକ୍ଷୀ, କୋଇଲି ମାନେ ଏହିପରି ଆମର ମାନେ କଜଳବାଦୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ସେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି କବି, ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଗୀତ ଗାଇବି। ଗୀତଟେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଏ କି ନାହିଁ, ସେହିପରି ମୁଁ ଗୀତ ଏପରି ଗାଇବି କି ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟରେ ବାଜି ଉଠିବି। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ସମ ତୋଳିବି ନୀତି ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି। ପଦ୍ମ ଭଳି କ'ଣ ହେବି, ପବିତ୍ର ହେବି। ଆଉ ପଦ୍ମ କେଉଁଠି ଫୁଟିଥାଏ କହିଲ? ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିଥାଏ। ତ କୁହନ୍ତି ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ, ଖତ ଗଦାରେ ମାନେ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥାଏ। ତ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଯେପରି ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଅରୂପକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ କି ନାହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲେ, ମାନେ ପୋଖରୀକୁ ସେ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସେହିପରି ପଦ୍ମ ଭଳି ଫୁଟିବି, ଅରୂପ ରୂପ ରଙ୍ଗେ ସାଜି, ଅରୂପକୁ ରୂପ ଦେବି, ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଏ ଲାଇନରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କବିତାଟି ଅଛି, ମାନେ ଲାଇନଟି ଅଛି, ଅଦ୍ରି ସମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବଜ୍ରପାତେ ରହିବି ଧୀର, ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ଅଦ୍ରି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ। ପର୍ବତ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଥାଏ, କେବେ ବି ତା ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଉଠେ ନାହିଁ, ଅଟଳ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ମୁଁ ଅଦ୍ରି ମାନେ ପର୍ବତ ଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବି, ମାନେ ଯେତେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଖରାପ ସମୟ ଆସୁ ମୁଁ କେବେ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ଆଉ ବଜ୍ରପାତ ଯେପରି ଆସିଲେ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ବଜ୍ରପାତ ଆସିଲେ ପର୍ବତ ଯେପରି ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ନଥାଏ, ସେହିପରି ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବି। ଏ କଥା ଏଇ କବିତାରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଲାଇନରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବା ଉଚିତ, ସବୁବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଗର୍ବ ଭରେ ଧର୍ମେ ବରି କର୍ମେ ମୋର ଟେକିବି ଶିର। ଗର୍ବ ଭରେ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ବରଣ କରିକି, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବରଣ କରିକି ଭଲ କାମ କରିକି କର୍ମ କରିକି ଟେକିବି ଶିର, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମୋ ଶିରକୁ ଟେକିକି ଚାଲିବି, ମାନେ ମସ୍ତକକୁ ଟେକିକି ଚାଲିବି। ଏଇ କଥା ଏଇ ଲାଇନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିଛି, ସିନ୍ଧୁ ସବ ଫେରାଇ ଦେବି ଯିଏ ସେ ଦେବ ସରଳ ହାସ, ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ତା ପାଖକୁ ଯାହା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେ ସେଇ କୂଳକୁ ଆଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ମୋତେ ଯିଏ ସରଳ ହାସ ଦେବ, ମୋତେ ଯିଏ ଭଲ ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ସରଳ ହାସ ଦେବି ଆଉ ଭଲ ମାନେ କଥା କହିବି। ମୋ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ଧରଣୀ ସମ ନେବିରେ ନେବି ବକ୍ଷେ ବହି ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ। ଆଚ୍ଛା, ଧରଣୀ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପୃଥିବୀ ମାଆକୁ ବା ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଧରଣୀ। ଧରଣୀ ଭଳିଆ ନେବିରେ ନେବି, କ'ଣ ନେବି? ଦୁଃଖ ପ୍ରାସ ବହିକି ନେବି, ମାନେ ବକ୍ଷରେ। ଧରଣୀ ଆମେ ମାଟିରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହାଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବେ କଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଆମକୁ କହିଛି? ତ ସେହିପରି ମୁଁ ଧରଣୀ ଭଳିଆ ସାଜିବି, ମାନେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ସାଜିବି। ମୋତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ ମୁଁ ସବୁ ବହନ କରିବି, ମୋ ଛାତିରେ ମୁଁ ବହନ କରିବି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ରୁଗ୍ଣ ଜନ ପାରୁଷେ ରହି ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି ତାର, ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯହିଁ ଆଣିବି ତହିଁ ସୃଷ୍ଟିଧାର। ରୁଗ୍ଣ ମାନେ ରୋଗୀ ଲୋକର ପାଖରେ, ପାରୁଷେ ମାନେ ପାଖରେ ରହିକି ତାର ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ଲାଗିବି, ମାନେ ତା ସେବାରେ ଲାଗିବି, ଚିକିତ୍ସା କରିବି ତାକୁ, ହେଲା, ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବି। ଆଉ ନୃତ୍ୟ ରବେ ମୃତ୍ୟୁ ଯହିଁ, ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବ, ରାବ ଦେଉଥିବ,
कि से लोक से रुग्ण लोकटी को नवा पाई तो मु कौन करी तार सेवा करिकी आनिबी तही सृष्टिधार गोटे नुआ जीवन देवी सृष्टि प्रदान करने मुझे चाहूँगी। तो मुझे रुग्ण व्यक्तिर सेवार एत भल सेवा करी जे से मृत्यु आसिक नहीं पारनी राब दौले भी मृत्यु आसिक डाकुले भी नहीं पार ना मुझे गोटे नुआ जीवन देवाक चाहूँगी। तो यही कवि एठारे वर्णना कर देख दृष्टि हेबी अंध लगी जष्टि हेबी खंजटीर मुर्मुकोटी बार्ता मागी निर्विकार हेबी रे गिर जो गोटे दृष्टिहीन व्यक्तिर अंध व्यक्तिर मु कहि दृष्टि हेबी माने आखि सजीवी किपरि आखि सजीवी एठारे कवि कहउचंदी मु से अंध लोकटी को बाट माने चलुथिले मु ताको बाट देखाई देबी तो ता आखि नथिले भी मु तार आखि सजिकी बाट देखाई देबी। आ जष्टि हेबी खंजटीर खंज माने छोटा माने जो मानकर गोड़ न थाए तो यही लोक मान खंज कुआ जाए खंज जो खंज व्यक्तिटीर जो व्यक्तिर गोड़ नथिबो मु ता पाखरे रही जष्टि हेबी माने बाड़ी सजीवी से मते धरिकी एपारी सेपारी को जाई परिबो माने ए बाटरू से बाट को जाई परिबो तो मु जष्टि माने एठारे बाड़ी बुझि पारलो। तापर देउची मुर्मु कोटी बारता मागी निर्विकार हेबी रे गिर मुर्मु माने मुख्य पाइबाकू इच्छा करथुवा व्यक्ति मु बार्ता मागिबी आ निर्विकार रे मु श्रेष्ठत्व प्रकाश माने गिर माने मु निर्विकार वचन कहिकी श्रेष्ठत्व प्रकाश करिबी बुझिला बार्ता मागिबी एई भरी एठारे कहउछन मुर्मु माने इच्छा मुख्य पाइबाकू इच्छा करथुवा व्यक्ति। तापर लास्ट लाइन ने कहते कवि बहुत बढ़िया कथाटे मुही तो नुहे मोहरी पाई सबुरी लगी मोहरी प्राण मु मो पाई जन्म हेनी मु अन्यर माने अन्यर मंगल करिया पाई अन्यर भल चिंता करिया पाई मु जन्म लाभ करची तो सबुरी लगी मोहरी प्राण मो प्राणटा समस्त लगी तो समता पथे पताका बाही शांतिर मु रचिबी गान यही समता पथरे पताका बाहन करिकी मु शांति रे रचना माने समता माने समस्त सम्मान भावना सम्मान पथरे जाइकी मु कौन करी ना शांतिर मु रचिबी गान शांति मु रचना करी गान रचना करी यहीपरि भाव में कवि एठारे वर्णना करछंती। तो कविताटी किपरि लागिला तो मो माने मोर बुझेबा शैली किपरि लागिला निहाती कमेंट सेक्शन में कहबे आउ किए कोठी मो कविताटी देखुछंती किए को जगारू तो निश्चय कमेंट सेक्शन में कहबे आगु को पुणी अन्य विषय आनिबी।